अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम यानी नन मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं? मगर ये जी बिल्कुल जायज़ है कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना, ख़ास तौर पर अगर वो आपका कुलीग है या आपके पड़ोस में रहता है तो अपना गोश्त कुर्बानी का गोश्त देना शरन जायज़ तो है। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई गरीब है, आपके इलाके में काफिर है, बहुत ही गरीब है, तंगदस्त है, तो उसको आप बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन इस आयत से अहले इल्म ने यह इस्तेदलाल किया है कि गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है, इसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। इसी तरह एक सवाल लोग बार बार करते, क्या गैर मुस्लिम को कुर्बानी कोई दिया जा सकता? हाँ, दिया जा सकता है, कोई इसकी ममानियत साबित नहीं। तालीफ़ कल्ब के लिए दे सकते हैं। अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों का इत्तफाक है कि गैर मुस्लिम को गोश्त दिया जा सकता है, कोशिश करें कि दे दें। और ये अक्सर लोग कहते हैं ये तो ईसाई है, इसको नहीं देना, ये तो फलां है, इसको नहीं देना। नहीं यार, इस इंसान है ना, आप देंगे। ये इसीलिए है कि आपने अल्लाह की राह में खर्च करना है, इस दिन लोगों को खाना खिलाना है। कुरान में आपने देखा है जहाँ भी है ना खाना खिलाने की तरगीब दिलाई गई है, मिस्कीन गरीब, कहीं नहीं है मुसलमान मिस्कीन तो मुसलमान गरीब, जनरल है। इस तरह क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? तो जवाब यह है कि हाँ, दे सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देने के मसले में यहाँ पर इलियास कादरी साहब के अलावा सब ने कहा कि दे सकते हैं। अब चलिए उनकी दलीलें सुन लेते हैं कि क्यों दे सकते हैं और क्यों नहीं दे सकते, और उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक साथ में रहेंगे। जी बिल्कुल जायज़ है कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना, ख़ास तौर पर अगर वो आपका कुलीग है या आपके पड़ोस में रहता है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो आपके साथ जिसका उठना बैठना हो, अल्लाह ताला ने उसके साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया है। 5वें पारे की इब्तिदाई आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वाबुदुल्लाह, 5वें पारे की इब्तिदाई आयात नहीं है, आयत का रेफरेंस मुझे याद नहीं है, आयत याद है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारी दिल कुर्बा वल जारी जुनूबी व साहिब बिल जंबी व इब्न सबील। इसमें हर किस्म के पड़ोसी के अल्लाह ने हुकूक बयान किए। जो भी तुम्हारे साथ उठता बैठता है, क्लास फेलो है, सफर में तुम्हारा साथी है, या तुम्हारे घर के दीवार के साथ उसकी दीवार लगती है, कोई भी शख्स जिससे आपका किसी भी किस्म का लिंक है, तो अल्लाह ने फरमाया कि उसके साथ अच्छा सलूक करो। अच्छे सलूक में उसको गिफ्ट देना भी दाखिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ यहूदियों को भी तोहफे ताइफ आपने दिए। तो कुर्बानी का गोश्त भी ऐसा ही है, आपकी मिल्कियत है, जिसको चाहें आप दें। और ख़ास तौर पर कोई गैर मुस्लिम अगर मांग रहा हो तो उसको तो लाजमी देना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसी सूरत में ना देना ये बदअखलाकी के ज़ुमरे में आता है, और फिर इस्लाम का इमेज भी अच्छा नहीं जाएगा लोगों के सामने। यूट्यूब की कॉपीराइट की पॉलिसी की वजह से मुफ्ती अकमल साहब का जो बयान है उसका लुबेलु आप मैं अपने ज़ुबान में बयान कर दे रहा हूँ। मुफ्ती अकमल साहब का कहना है कि गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है, शरीयत में इसकी कोई मनाही ही नहीं है, लेकिन शौकिया तौर पे देने से परहेज़ करना चाहिए। हाँ, ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो वाकई जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनको दिया जा सकता है। ये मुफ्ती अकमल साहब के अल्फाज हैं, ठीक है, उनको दिया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, शौकिया तौर पे नहीं। लेकिन बेहतर है कि अपने रिश्तेदार अकारिब में जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाने की कोशिश किया जाए। अल्लाह वाला। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना कैसा है? क्या ऐसा शख्स जो बेनमाजी है, नमाज पढ़ता ही नहीं है, या फिर ऐसा शख्स जो है ही काफिर, वो मुसलमान ही नहीं है, वो यहूदी है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, वो मजूसी है, या फिर वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, मुसलमान नहीं है, ऐसे शख्स को कुर्बानी का गोश्त देने के बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है, शरीयत हमें क्या कहती है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह मुमतहिना के अंदर, बिलाशुबा वो लोग जो आपके साथ लड़ाई नहीं करते, जिन्होंने आपको घरों से नहीं निकाला, अल्लाह ताला आपको इस बात से मना नहीं करता कि आप उनके साथ एहसान करो, हुस्न सलूक से पेश आओ, और आप उनके साथ अच्छाई करो, अदल और इंसाफ करो। इस आयत से अहले इल्म ने यह इस्तेदलाल किया है कि गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है, इसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। बस शर्त वही है जो अल्लाह ताला ने रखी है कि वो तुम्हारे साथ लड़ाई करने वाला हरबी काफिर ना हो, और उसने तुम्हें हिजरत पर मजबूर ना किया हो, उसने तुम्हें सताया ना हो, उसने तुम्हारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद ना किया हो, जंग की सूरत ना हो कि आप जंग की सूरत में दुश्मन को गोश्त भिजवाएं, उसको दें, ऐसी सूरत ना हो, पुरामन ज़िम्मी हो, या ऐसा काफिर जो मुसलमानों के मुल्कों में रहता हो, तो ऐसे काफिर को कुर्बानी का गोश्त देने में किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हदीस है कि उन्होंने बकरी ज़बह की और उन्होंने पूछा
کہ کیا تم لوگوں نے میرے پڑوسی کو جو کہ یہودی ہے گوشت دیا یا نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ما زال جبریل یوسینی حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ سوچ لیا، میں نے یہ اپنی ذہن بنا لیا کہ شاید کہ اس کو میری وراثت میں بھی حقدار بنا دیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ اگر ہمارا پڑوسی ہو یا پھر ہمارا رشتہ دار ہو کوئی کافر، اور وہ حربی نہ ہو، ظلم تشدد کرنے والا نہ ہو، جنگ کی صورت نہ ہو، وہ ہمارا ذمی ہو، ہمارے ملک میں بسنے والا باسی ہو، تو ایسے شخص کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ وہ جو مذاہب عالم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے، آپ اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے کیا غیر مسلم کو قربانی گوشت دیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کی ممانعت ثابت نہیں۔ کہ تو اگر اس سورہ حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے 3 حصے کیے جائے، اس آیت میں کیا ہے؟ کھاؤ، جو مانگے بھی دو، جو نہ مانگے بھی دو۔ اس میں غیر مسلم کو الگ کہاں کیا شریعت میں؟ اور ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا۔ تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں ہیں جو کھاتے ہیں، یہ شرط ضروری ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبت الفتیں بڑھیں گی، ضرور دیجیے۔ ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ تو کھاتے ہیں تو دیجیے، ان کو محبت بڑھ سکتی ہے، الفت بڑھ سکتی ہے، بہت سارے اس سے جو ہے تعلقات بن سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب قربانی جو کتنے دن کر سکتا ہے انسان؟ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کہ مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ، تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں، آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی جو کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں۔ تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لے، ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تالیف قلب کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے۔ لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کر کے دینا یہ بھی غلط ہے۔ اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے، تو سورہ الحج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو۔ آپ ان کو ڈانٹیں نا، تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور، کوشش کریں کہ دے دیں۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا، یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا۔ نہیں یار، اس انسان ہے نا، آپ دیں گے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی آیا نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، مسکین غریب، کہیں نہیں آیا مسلمان مسکین تے مسلمان غریب، جنرل ہے۔ اس طرح آیا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو وہ ایک جان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کافر کی نہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ جو ٹیکس پیئر کافر ہے اس کو قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے۔ سر کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ تو یہ مسلمان کافر وقت کے اس حوالے سے اس فرق سے آپ باہر نکلیں، غریبوں کو کھلائیں، جو غریب ہے نا جی اس کو کھلانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے علی بھی اگلا سوال ہے، اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم اس کی کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے۔ تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت۔ الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں۔ بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں یہ چونکہ واجب عبادت ہے، ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں، واجب عبادت میں نہ دیں۔ لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا نہ کرسچنز کو دیں۔
माशाल्लाह मास्टर है ना इस काम के। तो उनके नजदीक भी पता उनको भी है कि इसका वो हाल तो निकालना है कि क्रिश्चियंस को देना है। अब जाहिर है हमारे इधर कितना गरीब तबका है, तो वो कहते हैं आपके घर जो बाकी रिश्तेदारों का गोश्त आया हुआ है ना, वो आप क्रिश्चियंस को दे दें, अपना वाला किसी मुसलमान को ही दें। लिहाजा इस बात की कोई जो है वो दलील उनके पास नहीं है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, जो मैं पहले भी बयान कर चुका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल तो फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं करना गोश्त, फिर अगले साल इजाजत दी और फरमाया कि 3 दिन के बाद भी स्टोर भी कर सकते हो, खुद भी खाओ और गरीबों को भी खिलाओ। मैंने इसलिए मना किया था कि वो कहत का साल था ताकि तुम सारा गोश्त खैरात कर दो। लिहाजा इसके तहत इज्तिहादी ये मसला निकलता है कि आज भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई कहत वाला मामला हो जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, जैसा कि कभी जलजला या सैलाब आ जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये जारी कर दे कि जो कुर्बानी का गोश्त है बस थोड़ा सा अपने घर में रखें और बाकी सब गवर्नमेंट के पास जमा करवाएं ताकि उन गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए, तो ये बिल्कुल जायज है, ये किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पर। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं, हमारी जो तंजीमें जितनी काम कर रही हैं, चाहे ईदी वाले हों या इस तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन वाले हों या फलाह इंसानियत जो जुमात दावा वालों की है, उनसे हमारा इख्तलाफ अपनी जगह जो है, लेकिन जो अच्छी बात किसी की भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो ये जितने लोग ये काम कर रहे हैं ये वही काम तो कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये पिछले कई सालों से कुर्बानी डायरेक्ट उन्हीं लोगों को ही देता था, घर में नहीं, कि जो लोग जलजला जदगान को या इस तरीके से सैलाब जदगान के लिए वहां कुर्बानी करते थे और उनको सारा तकसीम कर देते थे। तो लिहाजा ये मामला हो सकता है, इसकी इजाजत है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इश्यूज जो है सारे कुर्बानी के हवाले से कंक्लूड हुए। क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? तो जवाब यह है कि हाँ, दे सकते हैं। फकुलू मिन्हा वातिमुल कानिया वल मुअतर, वातिमुल कानिया वल मुअतर के साथ वातिमुल बाइसल फकीर भी आया है। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर या हज्जतुल विदा में जो कुर्बानियाँ की थी, तो उनका गोश्त बिला तफरीक मुस्लिम गैर मुस्लिम सब लोगों को खिलाया था। तो गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आज मरऊबियत के ज़माने में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यूँ हो रहा है कि हमारा पड़ोसी, हमारा मुस्लिम भाई हमारे पड़ोस में रहते हुए वो महरूम रह जाता है और हम बड़े बड़े नेताओं को ले जाकर कुर्बानी का गोश्त खिलाते हैं, कबाब बनवाते हैं, चांपे सिकवाते हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इतने आप मरऊब हो जाएं कि आप अपने मुस्लिम भाई को भूल जाएं और दूसरे लोगों को, गैर मुस्तहिकीन को खिलाते फिरें आप। इसके हकदार वो लोग हैं जो जरूरतमंद हैं। आपका पड़ोसी है, कोई गैर मुस्लिम है, किसी भी जात बिरादरी का है, गैर मुस्लिम है, आपने कुर्बानी की है, तो आप अपने पड़ोसी को भी दीजिए, दीजिए उसको। अगर वो लेता है, खाता है, अच्छा है, बेहतर है, खिला सकते हैं आप। लेकिन आप मुस्लिम को महरूम करके गैर मुस्लिम को दें, यह सही नहीं है। जनाब मोहम्मद मौलाना इलियास अता कादरी साहब कहते हैं कि गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते, गैर मुस्लिम भाई, और अगर देंगे तो गुनहगार होंगे। अलबत्ता कुर्बानी हो जाएगी। अगर कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दें तो कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन नहीं देना चाहिए और देने वाला गुनहगार होगा, लेकिन कुर्बानी हो जाएगी। अल्लाह वाला। गैर मुस्लिम को देना ये नाजायज है, गुनाहगार होंगे देंगे तो, कुर्बानी अलबत्ता हो जाएगी।